पहाड़ रे এই যে গুম্ফাটা দেখুছেন এটা রানী গুম্ফা এটা হচ্ছে মেন গুম্ফা এইটা আপনাকে নিশ্চিন্ত ভাবে দেখেবি তো যা বহুত প্রোবলেম হব সেপটে বুলি যাওয়া পড়ব আর দেখলে তো ডর লাগুଛି যেମିତି ହେଇଛି জায়গা দেখন্তু ବହୁତ ଖାଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ତଥାପି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିବି ଏଇଟା ହଉଛି ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେନ୍ ଗୁମ୍ଫା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ତ ଏ ହଉଛି ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଚାଲନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ଉପରକୁ ଯିବା भारी कलिया रे बाबा जीवा ପାଇଁ बहुत प्रॉब्लम लाल पुती আছে देखो ये हूँ राणी गुंफा मेन गुंफा ए पाखक जा चलतु पर्यटक मैंने आसुन देखुं कौन तक से कथा हो सुनिए जितना गुफा में देखिए ये पत्थर ऊंचा वाला नीचा है क्यों हमारे मुनि लोग सोने से वो तकिया को जरूरत तो नहीं तकिया वाला और ऊपर चला आपको राजा रानी का सिटिंग प्लेस दिखाएंगे और उनका सुरंग दिखाएंगे सुरंग मालूम है सुरंग इसके अंदर का पता है तो सांग मैंने देखो ये लिखा अच्छी भल भाव लिखाई पहाच चढ़ारे सावधान तो मुझे आगुरी कौन कहते जावाई निश्चिंत भाव भय लगुच तो छोट पिला जी भी जी सावधान सहित जी बड़ लोक गले भी देखी चाहिए जी कहीं पत्थर खोदित तो जगह सब आम तो अभ्यास नहीं आगुरी आसवा आउ थे बुले आप सीन देखा देखो ये पर्यटक मैंने जाऊँच सब बाहर आसुँच वेस्ट बेंगल आसुँच बालेश्वर आसुँच ओडिशा बाहर आसुँच देश बाहर आसुँच फरेनर मैंने বেশি পয়সা হচ্ছে বাঁধন হচ্ছে বৃন্দাবন এটা হচ্ছে গন্ধায় বাঁধানো মোবাইল পার্টস যা পাবে নিয়ে চলে যাবে চোখের সামনে থেকে মোবাইল নিয়ে যাবে ও এর থেকে বেশি পয়সা বৃন্দাবন
বেশি বদমাস হচ্ছে বাঁদর হচ্ছে বৃন্দাবন, এটা হচ্ছে বদমাস বাঁদর। মোবাইল পার্টস যা পাবে নিয়ে চলে যাবে, চোখের সামনে থেকে মোবাইল নিয়ে যাওয়ার এখান থেকে পাস আমাদের ছিল হলেও ও এর থেকে বেশি বদমাস বৃন্দাবন। আমার এখান থেকে পাস